Minulla on poika, joka on minulle rakas ja erityinen ja minä toivon hänelle hyvää elämää. Eräänä päivänä hän tuli kotiin ja kertoi, että hän oli liittynyt katoliseen kirkkoon ja Opus Deihin. Hän oli tutustunut pyhään Jose Mariaan. Minä en ole katolinen. Kuka on pyhä Jose Maria? Jose Maria Escriva is a saint for our times, who preached that all Christians can become saints by serving God and others in their everyday activities. He was a man who trusted in God, who called God his Father, and found him in terminally ill people in the hospitals of Madrid. He suffered religious persecution during the Spanish Civil War. Years later, there were some who accused him of heresy because he was preaching something totally new for its time. Y me acerqué al sagrario y me puse de rodillas y le dije, Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? In 1928, he founded Opus Dei, whose mission is to spread awareness that all Christians are called to meet God in their ordinary life and work that is carried out well and in the service of others. Tú, para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. Me dices que es muy difícil, pero yo sé que lo haces, porque tienes un corazón grande. San José Maria Escriva disse, dal fatto che tu e io ci comportiamo come Dio vuole, non dimenticarlo, dipendono molte cose grandi, una parola importante da meditare. Many social and educational initiatives that aim to promote the dignity of the human person have arisen under his spiritual impulse. Universities, research centres, vocational schools, students' halls of residence, primary and secondary schools, medical centres. John Paul II declared him a saint in October 2002. Si potrebbe dire che egli fu il santo dell'ordinario. In the 1970s, he travelled through many countries in Europe and America on catechetical journeys. Some of the meetings he had with thousands of people were recorded on film. ¿Cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Porque yo no lo entiendo. Yo vivo porque estoy enamorado. Si no, no sería vida esto. Loquito estoy. Y ya me han llamado loco más de una vez. Y no me importa nada, tienen razón. Estoy de acuerdo con los que dicen que estoy loco. De modo que enloquezcas de amor, ¿eh? Kun poikani Oskari alkoi muuttua Opus Deihin liityttyä mielenkiintoisella tavalla. Ensimmäinen muutos oli kiinnostuksen lisääntyminen toisiin ihmisiin ja hän nauroi paljon enemmän kuin aikaisemmin. Porque sin amor no se puede vivir. Tenéis todos muchos deseos de hacer cosas grandes y de poner el corazón en la vida. E quando andavo a scuola, al liceo, ho immaginato che si potessero cambiare unendosi ad un gruppo di persone, un gruppo di miei coetanei che facevano politica con l'estrema sinistra. E i metodi che avevamo erano quelli di organizzare cortei, di fare a pugni con la polizia, di tirare sassi, di incendiare macchine e di risolvere le cose innanzitutto con la violenza, con la sopraffazione, la legge del più forte. Ebbi l'occasione di vedere un filmato su San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. Era in lingua spagnola, io non parlo lo spagnolo, non ho capito niente di quello che ha detto, nemmeno una parola. Però alla fine del filmato, miracolosamente, mi era tutto così chiaro. Io vedevo sotto la sua tonaca un cuore che pulsava, che effettivamente lo spingeva a volare in alto. E ho capito che tutto sommato la mia vita era stata quella invece di un animale da cortile. Con los brazos abiertos donde quepan todos. Los de la derecha, los de la izquierda, los de enfrente, los de atrás, todos, todos, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie. No podemos ser personas de partido. No podemos hablar de luchas. La lucha es anticristiana.
de disputas. Nosotros hablamos de entendimientos. Nosotros hablamos de cambiar impresiones para llegar a un acuerdo. Pero de pelearse, de odiarse, no. Para mí el mensaje de San José María es unificador porque condensa, resume, aúna a gente que puede tener las más diversas formas de pensar, pero que tiene una fundamental que es la del bien al prójimo. Y sobre esa, una que siempre proclamó San José María, que es servir al prójimo. Dios nuestro Señor nos ha de vivir la caridad, y nos queremos por amor de Jesucristo, por amor de la Iglesia, por amor de todas las criaturas. Querríamos hacer bien a todos. No somos un grupito, una cosa cerrada, sino abierto. Je me suis dirigé vers le groupe électrogène et paf, la flamme m'a pris sous la figure pour me jeter à quelques mètres de là où j'étais. Ma fille m'a pris directement, m'a amené vers l'hôpital de Moncoli. J'ai rencontré un abbé qui m'a donné des bouquins sur la vie de José María et j'ai commencé à voir que les hommes que j'ai trouvés là-bas vivaient cet esprit-là d'ordre, de discipline, de sainteté et que c'est l'esprit qui donnait à ce groupe-là la force avec laquelle ils animent cette institution-là. Pone el corazón y entonces dará suavidad a la vida de mucha gente que se encuentra sola, desvalida, sin una palabra de afecto, sin una sonrisa, sin una mirada de cariño. Corazón. Minulla on aina ollut lämpimät välit poikaani Oskariin. Ja liittyminen Opus Deihin ja se, että hän avasi oman sydämensä yhteyteen Jumalan kanssa, on vaikuttanut meidän kanssakäymiseen. Meistä on tullut uudella tavalla läheisiä. Sellaisia, jossa rakkauden voi tuntea koko ajan. Porque queremos la paz del mundo, la paz del país, la paz de la familia, la paz de la conciencia, luchamos. La paz es consecuencia de la guerra. Yo siempre estoy predicando lo mismo. Y cuando tenemos la paz, tenemos la alegría, que es un don cristiano. I used to judge a lot of people because I make judgments on, when you're a scientist, you analyze situations and you draw conclusions after the experiments. So you are used to doing that in your sort of daily life. But when you deal with people, it's a different aspect. And Saint José María, with the teachings and in my own life, I try to apply them. And I try not to pass judgments on people's lives or people's behaviors. Trying to put myself in the shoes of that person and see how will I actually be acting if I was in that position. Estamos para algo en la tierra, para algo que no es nuestro egoísmo, es vivir de cara a la felicidad futura siendo felices aquí abajo ya. While I was working, I was doing my post-graduation in environmental studies. I had, occasion to work with very poor people and very far-flung villages, where even for the government to get electricity, water is very difficult. So in those areas when I worked, I realized that environment and development were so intricately linked. So then I started working here, I started working with the women. And the more I worked with the people, I realized that how fortunate and how blessed I was. Se intenta que en cada poblado, en cada comunidad, ahí se tenga una persona, un buen hijo de Dios, una persona comprometida que fomente iniciativas materiales, espirituales. Nosotros teníamos que capacitarnos, educarnos. ¿Para qué? Para que tenga un mejor nivel de vida y pongan la educación como eje del desarrollo ante la pobreza.
hay que hacer a la gente. No solamente darles, no solamente decirles a ellos, sino que las cosas tengan un mensaje multiplicador. Nosotras tenemos que salir y dar esa formación a ese grupo de personas, porque no son uno, son cada pueblo son 35, 50 personas. Y entonces el trabajo se hace multiplicador, porque ya no llega a una, llega a un montón. ¿Y eso gracias a quién? A San José María. La personne doit être vue non pas d'un seul aspect, d'un seul point de vue, mais dans son ensemble, dans sa totalité. Et avec le message de Saint José Maria, ça nous permet de pouvoir mettre toutes nos ressources, aussi bien humaines que spirituelles, au service des autres. C'est un message lui donner tous les moyens qui sont dignes par rapport à sa nature pour lutter contre le VIH. Bueno, que esa es la alegría que yo tengo. Ver que hay muchas almas en todo el mundo, de todas las razas, de todas las lenguas, que sienten como vosotros, que miran con ojos limpios y que saben perdonar y disculpar y convivir. J'avais une idée de la politique comme exercice du pouvoir, mais depuis que j'ai rencontré José Maria, j'ai appris que le travail bien de commencement a été destiné à la sanctification. La politique devait travailler pour que le bienfait du travail soit redistribué. When I perform, I feel that I'm there to serve the people I'm playing to. So I often don't particularly enjoy performing. I want my audience to enjoy it. And either by the music making them feel happier, or if it's deep music, and I often like to play music which can touch the soul. If it's great composers, it normally touches people's souls and it lifts up their spirit. I mean, people come to my house and they say, "Your food is amazing. How do you make these things?" And this is from my gran. The best bit you can put in a recipe is love. Do it for love. It does taste different, I'm not joking. Make a big pot of bolognese sauce, a huge lasagna, cook for lots of people. And you just, because you love the people that you're entertaining, you love the people coming around to your house. Il grande Michelangelo Buonarroti diceva: io ancora imparo. E io ho voluto nel mio studio mettere questa frase perché mi ricordasse quest'idea di continuare a crescere nella formazione, nella ricerca. E San José Maria ho trovato la stessa sintonia, perché siamo in fondo piccole creature che però con l'aiuto di Dio e la nostra umiltà possiamo grandi cose, come Michelangelo è riuscito a fare. Estarás en los detalles por amor. E meraviglia fosse il messaggio più facile e più bello che San José Maria ci spiegava, e quindi trovare la bellezza e quindi Dio nelle piccole cose. È stato uno sconvolgimento, perché è come se mi avessero aiutato a dare un nome a questa mia ricerca, che era la ricerca di Dio che ogni persona ha in sé. Porque en el Opus Dei toda clase de trabajo se puede santificar. Todo el trabajo honesto puede ser santificable y santificado y medio de santidad. Lo mismo si es trabajo manual que si es trabajo intelectual. Es lo mismo. Vale más lo que se hace con más amor. Haz las cosas con mucho amor y valdrá más lo tuyo que lo de nadie. Es un mensaje que da sentido a la vida. O sea, ¿para qué estamos trabajando todo el tiempo y para qué estamos perfeccionándonos todo el tiempo? Para nosotros mismos me parece un poco vacío. Te vas a perder la motivación al mes o a la semana. Si lo haces por amor, eso te dura toda la vida, ¿no? Kun poikani Oskari liittyi Opus Deihin, monet läheiset ihmiset olivat hyvin järkyttyneitä, koska he ajattelivat sen olevan ahdasmielinen, sääntöjä täynnä oleva järjestö. Mutta minun poikani jatkoi omaa kulkuaan ja oman sydämensä kuuntelemista. I'm not a Roman Catholic. I'm a Syrian Orthodox. But Saint Jose Maria has influenced me to live the Christian way of life. And I think that is where the turning point in my life was. God was very close to me. I used to learn about Him through books, through the Bible,
but I never felt he was so close to me that I can feel him, I can talk to him. And that is where I believe Saint Jose Maria really gave me the closeness with God. A Dios lo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestros momentos de cada iguales, de hoy, de mañana y de ayer, de anteayer y de pasado mañana. Está en nuestra comida y en nuestra cena, en nuestra conversación y en nuestro llanto y en nuestra sonrisa. Está en todo. Dios es un Padre sin el cual, y si queremos ir a Él, lo encontramos en cualquier momento. I could walk with him, I could talk with him, I could think with him, and I could even ask him to take decisions for me. Lo tienes tan cerca que está en ti, dando vida sobrenatural, dando altura, color, sabor, interés y alegría a tu vida. Ahí está Dios. I was not a Catholic, but immediately I realized that God is a personal God. And then when you feel that you have a contact with this personal God, you can never look back. Quiero ser hijo de Dios, tratar a Dios, portarme como un hombre que sabe que tiene un destino eterno y además pasar por la vida haciendo el bien que pueda, comprendiendo, disculpando, perdonando, conviviendo. Si moi je me décourage la première, je ne pourrai pas les encourager à aller de l'avant. Et cette force-là, je la tiens justement des enseignements de Saint José Maria, avec cet effort que nous devons toujours mettre dans notre travail pour accompagner les personnes. Et c'est tout ça qui me donne un peu de courage. Mais parfois, les personnes sont déjà à bout de force entre les difficultés qu'il y a ici au pays, dans les milieux. Mais malgré cela, je les encourage toujours en leur disant que même s'ils ne comprennent pas ces difficultés que nous vivons ici, que tout est pour le bien. Que nous sommes des enfants de Dieu, on va toujours se battre pour aller de l'avant et c'est comme ça que nous allons sortir. Kun poikani Oskari oli liittynyt opusteihin, me aloimme käydä enemmän keskusteluja elämästä ja sen merkityksestä. Ja hän laittoi minut miettimään, mikä on elämän tarkoitus. Päinvastoin olen kokenut, että kirkon opetus rikastuttaa elämää, se tekee helpommaksi ymmärtää elämän isoja kysymyksiä. Kysymyksiä, johon usein meillä ei ole itse kykyä oikein vastata kovin hyvin. Elämän merkityksestä, erilaisista vaikeista moraalikysymyksistä. I used to see money is everything here in this world. But after my illness and suffering, when I met many people and they really care about me and they prayed for me, then my thinking automatically changed that no, there is love and God is love. So this line, I knew it very well that love is God and God is love. Is that Saint Jose Maria never gives up on anyone. He talks about how whenever you find somebody who seems like they're really awful on the outside, when you touch the inside of the person, there's always something really good and there's always a way to change for the better. And that gave me a lot of hope because I just wanted to be a good person. So I started reading the book and what Saint Jose Maria says is if you do something bad, no problem. You just get right back up again and try again. Si se llama un corazón a solas, da unos golpes fuertes a un corazón a solas, a veces suena a duro, pero es bronce. Un corazón de bronce, que se pone en el fuego y se derrite en lágrimas. I'm alcoholic and I'm someone who had a problem with drinking. And a friend of mine suggested that I should pray to try and get over it. And I ran away from that for a while, but eventually got to the point where I thought I'd better try it. And I did. And from the moment I prayed, I had very much a call into the Catholic Church, and I knew that. And eventually I came across the teachings of Saint Jose Maria for the first time. And what I found really helpful with that was that it gave me an indication that actually everything in life should be for God. And so when I'm going through struggles, and I still do from time to time, I can really just offer them up to God, and through that
get some peace of mind with it and know that there's some good coming out of it. And I need not get caught up in the self-pity that I used to, which often led to drink. After reading Saint Jose Maria Escriva's book, their inspiration word, it touched me a lot. And through that inspiration, I was very much changed. My life was changed because I went towards making myself a perfect person, and you can say towards holiness. Monia minun tuttavieni on hämmentänyt Pyhän Jose Marian ajatukset kärsimyksestä. Minä olen itse avoin ja utelias sille, että mikä on kärsimyksen tarkoitus. Dios no es una entelequia, no es un ser lejano, es más que una madre buena. No se goza nuestro mal, sino nuestro bien. Cuando tú quitas de las manos de un niño tuyo un cuchillo, una navaja o unas cerillas con las que está jugando, porque temes que se haga daño, y el chiquillo protesta porque le haces daño, porque le quitas un juguete. Y nosotros con la visión de este mundo estamos viendo un tapiz al revés por la parte de los nudos y no comprendemos que la felicidad está después, que esto se marcha como se va el agua de entre las manos. Esto es fugaz. Tempus breve es, dice el Espíritu Santo. Hay muy poco tiempo para amar. Je reviens d'une longue maladie. Effectivement, j'ai eu un cancer de côlon. C'est dans les moments difficiles que le prochain, l'autre, ou ton conjoint ou ton ami manifeste l'amour qu'il a pour toi. C'est-à-dire en t'assistant, ou en t'apportant un conseil quelconque, ou en venant en aide dans un domaine qui te manque. Alors, en ces moments-là, je pense que l'amour, effectivement, se manifeste au moment de la douleur. Diles que el Señor del cielo es su Padre y que el tiempo para amar es corto, que amen aquí y que el amor se manifiesta en el dolor. Et ça m'a beaucoup aidé, le fait d'offrir cette souffrance pour la conversion de mon mari. Alors aujourd'hui, je suis contente parce qu'il comprend. Et des fois, il me réveille, il me dit, mais on doit faire notre chapelet. N'oublie pas, alors on le fait. Yo estoy pasmado de veros a todos, en todo el mundo. A puntapiés han llevado la doctrina y la semilla del Señor por todas las tierras, por todas las razas, y en todos los sitios ha germinado. De manera que sí, yo estoy pasmado, me parece que estoy contemplando, qué sé yo, una película muy bonita, a color y encantadora, y variadísima. I now coach a football team, and I do quite a lot of things around football. And so there's a real opportunity there to really get to know them and really kind of try and help them and just, encourage them to do well at college, to work hard, to be honest and things like that, and to be disciplined as well. Rien n'est perdu, je dois faire mieux là où je suis avec le peu que j'ai. Ecco, allora questo mi ha insegnato San José Maria, di puntare veramente in alto e di dire guarda che dipende da te, lascia traccia, che la tua vita non sia una vita sterile. Tu puoi cambiare le regole del gioco, da solo o insieme agli altri, ma tu per primo. I form a group here, and that group aspire to inspire. And from that aspire to inspire, I just want to inspire other people, and from that group they can inspire other people's, our surrounding, and hence we can lead a good life towards God, towards holiness. Que sembréis la paz y la alegría por todos los lados. Que no digáis ninguna palabra molesta para nadie. Que sepáis ir del brazo de los que no piensan como vosotros. Que no maltratéis jamás a nadie. Que seáis hermanos de todas las criaturas. Sembradores de paz y de alegría.
Mä oon kiitollinen Jumalalle, koska usko antaa niin paljon merkitystä kaikille elämän tapahtumille ja antaa mulle hyvin paljon rauhaa ja iloa, jota mä voin välittää muille. Äitinä minä näen, tunnen ja kuulen, miten poikani Oskari on onnellinen nyt sillä tiellä ja siinä valinnassa, joka hän on tehnyt. Ja siksi minäkin olen onnellinen hänen valinnastaan.